السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فمن اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، إن كل مسلم صادق يطلب رضا الله وجنته ويهمه أمر الثبات على دين الله جل وعلا. وهذا المسلم يخاف من الزيغ والضلال عن طريق الله القويم وصراطه المستقيم، ويزداد الخوف
من الزيغ والضلال في وقت ضعف الدين والتدين وانتشار الفتن والمغريات من الشبهات والشهوات في وقت كهذا، وقت يسعى البعض لإجبار المسلمين على ترك تدينهم. وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صعوبة الثبات على الدين في زمن الفتن بقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque craint Allah réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et craignez Allah afin que vous réussissiez, et il dit: et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers musulmans, chaque croyant sincère qui recherche l'agrément d'Allah et son paradis est forcément préoccupé et concerné par le sujet de l'affermissement sur la religion d'Allah. Comment rester attaché à cette religion? Et ce même croyant a peur de l'égarement et de la déviation du droit chemin. Et sa crainte et sa peur augmentent à une époque où la religion est faible, à une époque où la pratique de la religion est marginale, et à une époque où les troubles et les tentations sont nombreuses. Une époque où les ambiguïtés et les turpitudes sont nombreuses. Une époque où certains essaient de forcer les musulmans à délaisser la pratique de leur religion. Notre prophète Mohammed nous a décrit la difficulté de s'attacher à la religion en époque de trouble. Il nous dit viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Si tu tiens une braise dans la paume de ta main, c'est très difficile de garder ta main fermée. Donc à tout moment, à force de ressentir la brûlure, tu risques à tout moment d'ouvrir ta main et de laisser tomber cette braise. Et ainsi le musulman. Il a tellement de pression pour délaisser sa religion que s'il s'y attache, il est semblable à celui qui tient dans sa main et dans sa paume une braise. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كثرت الفتن وهبت رياحها زادت الحاجة إلى طلب الثبات، وزادت الحاجة في النظر في أسباب الثبات. ولعلي أقف معكم اليوم على أهم الأسباب المثبتة للمؤمن على دين الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعل هذه الخطبة حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. Chers frères et sœurs, lorsque les pressions sont nombreuses, les troubles sont nombreux, le besoin à l'affermissement sur la religion augmente. Et augmente également l'importance de connaître les causes menant vers cet affermissement. Nous allons citer, Inch'Allah, dans ce discours, les principales causes permettant aux croyants de rester attachés à sa religion. أيها المؤمنون، أول أسباب الثبات على الدين أن يعلم المؤمن حاجته لذلك، وأن يشعر أن موضوع الثبات مرتبط بالقلب. القلب تلك المضغة الخطيرة، تلك المضغة التي تتقلب على صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة. إن الشعور بخطورة الزيغ والنكوص عن دين الله هو الباعث على طلب الثبات. وطلب الثبات لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ثبات ولا هداية ولا توفيق إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضل المرسلين، قال له سبحانه وتعالى:
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله عز وجل هو الذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ولهذا كان من أدعية القرآن الكريم التي يدعو بها الصالحون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Chers croyants, la première cause permettant de rester ferme et attaché à notre religion, le fait que le croyant sache que le sujet de l'affermissement sur la religion est un sujet important et un sujet lié au cœur. Si ton cœur est ferme, tu seras ferme. Donc le cœur, c'est un petit morceau de chair par rapport au reste du corps, mais il a une immense influence sur nos actes et nos paroles. Ce morceau de chair qui est capable de dévier, de faire dévier le musulman à lui tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vraiment, le cœur du fils d'Adam est plus changeant qu'une marmite en ébullition. Lorsqu'on a une marmite en ébullition, l'eau qui est en haut, elle passe en bas, elle passe à gauche, très rapidement. Et ainsi le cœur. Tu peux, du jour au lendemain, être guidé et égaré. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit également: l'exemple du cœur est comme celui d'une plume que les vents font tourner dans le désert. La plume, elle se retrouve parfois sur une face, parfois sur l'autre face, à cause du vent. Et ainsi le cœur du musulman. Le cœur de l'homme, de manière générale. Donc le fait de ressentir la gravité de l'égarement, c'est cela qui pousse à rechercher l'affermissement. Et la demande d'affermissement doit être entièrement dirigée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'affermissement, pas d'attachement, pas de guidée, pas de facilité sans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit même au prophète alayhi salatu wa salam: et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Allah azza wa jalla, c'est lui qui a affermi le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc que penser des autres créatures? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le cœur des enfants de Adam est entre deux des doigts du miséricordieux, comme un seul cœur, et il les tourne à sa guise. Et le prophète dit ensuite: ô Allah, toi qui tournes les cœurs, tourne nos cœurs vers ton obéissance. Et c'est pour cela que parmi les invocations citées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an, une invocation prononcée par les pieux qui est: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. أيها المؤمنون، من أسباب الثبات الإيمان الصادق. الإيمان الصادق، فبسبب الإيمان الصادق الله عز وجل يثبتك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي صحيح البخاري في الحديث المشهور التي وردت فيه قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه. وأبو سفيان كان حينئذ مشركا. جاء إلى هرقل وهرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه أبو سفيان. فمن ضمن الأسئلة التي طرحها هرقل على أبي سفيان قال له: فهل يرتد يعني أحد من أصحاب محمد، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ واش كاين شي واحد يدخل دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم كيخرج منها سخطة وغضبا على هذا الدين؟ فقال أبو سفيان: كان مشركا ولكن كان صديقا. قال: لا، يعني ما رأيت أحدا ارتد عن دين محمد. فقال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. Parmi les causes de l'affermissement également, la foi sincère. Donc plus ta foi est sincère, plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'affermir. Allah azza wa jalla nous dit: Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Dans Sahih al-Bukhari, nous avons un célèbre hadith de la rencontre entre Héraclius et Abu Sufyan. Donc Abu Sufyan, qui était à l'époque polythéiste,
il s'est rendu Chem à la rencontre du roi des Romains. Et donc, Héraclius lui pose des questions et Abu Sufyan répond. Il lui pose des questions sur le prophète Mohammed et Abu Sufyan répondait. Héraclius dit à Abu Sufyan, en est-il parmi eux, c'est-à-dire parmi les musulmans, qui après avoir adopté sa religion, la prennent ensuite en aversion et apostasie? Abu Sufyan, qui était contre le prophète sallam, mais sincère, il lui a dit non. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre cette religion en aversion et apostasie. Et Héraclius lui a dit, c'est bien ainsi qu'agit la foi. C'est bien ainsi qu'agit la foi quand sa félicité pénètre dans les cœurs. Donc plus la foi aura pénétré ton cœur, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'affirmera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، من أسباب الثبات أيضا المحافظة على العمل الصالح ولو كان قليلا. وفي الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه الصلاة والسلام. فالمثابرة والمداومة على الصالحات سبب للثبات. المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصدقة، والمحافظة على تلاوة القرآن إلى غير ذلك من أسباب الثبات. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى حين يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Parmi les causes de l'affermissement également, l'assiduité à faire les bonnes œuvres, même si elles sont en petite quantité. Dans le célèbre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les actes les plus aimés auprès d'Allah sont les plus réguliers, même s'ils sont peu. Et le prophète, c'est pour cela que lorsqu'il faisait un acte, il le faisait ensuite pour toujours, alayhi salatu wassalam. Dès qu'il faisait un acte, il le faisait jusqu'à la fin de sa vie, alayhi salatu wassalam. Donc l'assiduité aux bonnes œuvres est cause d'affermissement. Tu es assidu à la prière, assidu à la sadaqa, à la lecture du Coran, à visiter tes proches, etc., etc. Grâce à cela, Allah subhanahu wa ta'ala t'affermit, car c'est la promesse qu'il a donnée aux croyants dans le Coran lorsqu'il dit s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et aurait été pour les affermir. من أسباب الثبات أيضا النظر في القرآن وتلاوته والإقبال على كتاب الله تعلما وعملا. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. وقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في القرآن فقال تعالى وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Également, chers musulmans, parmi les causes de l'affermissement à la religion d'Allah Azza wa Jal, la lecture du Coran al-Karim et son apprentissage et sa mise en pratique, car le Coran c'est le lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'y attache sera guidé vers le droit chemin, et cela est cité dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Et il dit au Mohammed, c'est le Saint-Esprit Ruh al-Qudus qu'il a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin de raffermir la foi de ceux qui croient ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. عباد الله، من أسباب الثبات أيضا كثرة
ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مشاهد محسوس فالمكثر لذكر الله في الصباح والمساء وفي كل وقت وحين مطمئن القلب قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد جعل الله تبارك وتعالى كثرة الذكر سببا في صلاته على عباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Chers serviteurs d'Allah, parmi les causes de l'affermissement également, le fait de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle le dhikr. Et cela est clairement visible. Celui qui évoque constamment Allah Azza wa Jal matin et soir, après les prières, à tout moment, son cœur est apaisé. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et Allah Azza wa Jal a fait que son évocation fréquente soit cause de prière divine sur ses serviteurs. Et grâce à cela, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ahzab, vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière et il est miséricordieux envers les croyants. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات من أسباب الثبات أيضا نصر دين الله تبارك وتعالى والانتصار لهذا الدين قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصر دين الله سبحانه وتعالى يكون بالدعوة إلى هذا الدين وبمحبة أهل الدين وبالدفاع عنه نصر دين الله عز وجل يكون أيضا بالبذل في سبيل الله والإنفاق في وجوه البر والخير والتعليم والنشر الدعوة الإسلامية. Également, chers musulmans, parmi les causes de l'affermissement sur la religion, le fait de secourir cette religion en fonction de nos capacités. Allah Azza wa Jal nous dit cela dans le Coran lorsqu'il dit si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Donc secourir la religion se fait par l'appel à cette religion, par l'amour pour les religieux parmi les musulmans, de les défendre quand ils sont attaqués, également le secours de la religion en dépensant dans le sentier d'Allah, dans les projets pieux visant à propager l'islam et à l'enseigner. من أسباب الثبات أيضا لزوم مجالس الخير والبعد عن مجالس السوء فإن مجالس السوء تورد الشبهات والشهوات وحتى تعلموا أيها الإخوة الكرام قوة تأثير البيئة المحيطة والأسباب والأصحاب على فكر الإنسان وعمل الإنسان تأملوا ما جاء في الحديث الشهير حديث قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وقد خصصنا خطبة كاملة عن هذا الحديث العظيم فعندما أراد التوبة سأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالمين فقال له إني قتلت 100 نفس هل هي من توبة فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Également parmi les causes de l'affermissement sur la religion, l'attachement aux bonnes assises et l'éloignement des mauvaises assises. Donc si tu restes avec les gens du bien, bi'idhnillah, tu seras raffermi sur ta religion. Mais si à l'inverse, tu restes avec les mauvaises personnes, ces mauvaises personnes risquent justement de te détourner. Car les mauvaises assises n'apportent que des ambiguïtés et des tentations. Et l'environnement où on se trouve ainsi que nos fréquentations ont un impact sur notre manière de réfléchir ainsi que nos actes. Prouve cela le célèbre hadith dont nous avions parlé il y a quelques semaines de l'homme parmi Bani Israël qui avait assassiné 100 personnes et qui voulait se repentir. Donc à la fin du hadith, un savant lui dit justement
Tu peux te repentir, qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Mais il faut que tu quittes ta ville, car et va plutôt à tel endroit, il y a là-bas des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec eux, et ne reviens jamais ici. Ne reviens jamais ici, car c'est une mauvaise terre. ومن أسباب الثبات ونختم بهذا ترك الظلم فالظالمون للناس المتسلطون على حقوقهم الواقعون في أعراضهم معرضون للزيغ والضلال قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Également, parmi les causes de l'affermissement sur la religion, le fait de délaisser toutes sortes d'injustices envers les autres, en dérobant leurs biens, en salissant leur honneur et leur réputation. Toutes sortes d'injustices est à délaisser si on espère justement être affermi sur le droit chemin. Les injustes exposent à l'égarement et à la déviance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah affermit les croyants par une bonne parole ou par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Sallallahu ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يساهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا